Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako da zamijenite jaje u receptima. Jednu kašiku izdrobljenog lanenog semena dodati u šoljicu. Dodati 3 kašike vode. Mešati povremeno narednih 15 do 20 minuta dok ne dobijemo lepljivu konzistenciju. Kada ste dobili ovakvu konzistenciju, zamjena za jaje je spremno za korišćenje. Ovo je mera umjesto jednog jajeta u receptima. Ukoliko vam se svide ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.